يا حي يا قيوم يا ملك السماوات الشداد أصلح نفوس شبابها أبرم لهم أمر الرشاد وإلى ضفاف الأمن والإيمان وفق بالسداد وعلى المحبة والهدى سدد خطاهم أجمعين يا إله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 17 جمادی الثانی 1432 ہجری مطابق 20 مئی سن 2011 عیسوی کے اس مجلس میں، اس اجلاس میں، اس جلسے میں، جو جامع مسجد علی ابن ابی طالب شہر خبر کے اندر واقع منعقد ہو رہا ہے یہ اجلاس، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں، کچھ نصیحتیں اپنے لیے، آپ سب کے لیے جو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہیں اس موضوع پر میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وہ موضوع میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں، انہی سے میں نے اس موضوع کو اخذ کیا ہے. یعنی دنیا میں تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہیں، دنیا میں ہلاکت و تباہیاں کیوں آتی ہیں، اس کے وجوہات، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان اور عقیدے کے مطابق، اپنے ایمان اور عقیدے کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، بہت مختصر وقت ہے، لیکن میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اس غجلت میں، کیونکہ اس کے بعد مجھے سفر بھی کرنا ہے. بہت اہم باتیں اور بہت ضروری باتیں قرآن کریم کی روشنی میں ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آج آپ دنیا کے جس طرف گوشے میں نظر اٹھائیں، چاروں طرف آپ کو ایک ہاہاکار اور آہو بکا، طوفان اور اس قسم ایک طرح کی بے چینی اور بے قراری اور اضطرابات کی لہریں ہی لہریں نظر آئیں گی.
आफतें ही आफतें हैं, बलाएं ही बलाएं। इंसानी आफात से लेकर कुदरती आफात और बलाएं भी हमारे सरों पर। एक तो ये होता है कि इंसान आपस में टकराते हैं। हमने वो मनाजिर भी हम देख रहे हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को निगल रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म करने के दर पे है, एक पावरफुल कुव्वत वाला ज़ईफ और कमजोर के ऊपर मुसल्लत हो रहा है। जिस तरफ देखिए, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो मस्र हो, चाहे वो ट्यूनिस हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो दुनिया का कोई अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो, जिस तरफ भी आप नजर उठाएंगे इंसानियत मजरूह नजर आएगी, बिलकती भी नजर आएगी। छोटे छोटे नन्हे फिलिस्तीन हो, हर जगह बिलकते हुए नजर आएंगे। और एक तूफान है, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान अपनी इंसानियत खो चुका है, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान खत्म कर चुका है। और अब ये इंसान शहरों में, अब वो इंसान एक वहशी दरिंदा बन चुका है। बात यही होती तो खत्म हो जाती कि ये मुसीबतें हमें आपस में एक दूसरे से, हम जो दस्त बगरेबा हैं और हम एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं जनाब आली ऊपर से बम्बार्ड हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं। ये कोई न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बतलाऊं, ये हमसे बेहतर और हमसे अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये मामला तो अपने तरह पे चल रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम कुदरती और आसमानी आफात और बलियात के ऊपर भी जब देखते हैं तो हमें वो भी किसी तरह से कम नहीं नजर आ रहे। ऐसा लगता है जैसे जमीन के ऊपर हमें जो मिटाने की और खत्म करने की जो कोशिश हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला भी हमें आसमान से हमारी हिलाकत और बर्बादी चाह रहा है और हमारे वजूद को नीस्त नाबूद करना चाह रहा है। कुछ दिनों पहले से हम रोते रहे सुनामी आएगी, सुनामी आएगी, आ गई, और सुनामी ने न जाने इंडोनेशिया के साहिल से लेकर के और हिंदुस्तान के जनाब आली तमिलनाडु और बहरे अरब तक उसने मारा, पूरी तहस नहस कर दिया। أو أنه سائر باتجاه غير الذي شرعه له ربه، بل يريد الله بهذا العقاب أن يصحح مسار الإنسان ويجعله يعود إليه. قتل الإنسان ما أكفره، يسمع ويرى آيات الله من زلازل وبراكين وأعاصير وأوبئة تحصد الآلاف في ثوان، فلا يتأمل ولا يتدبر ولا يرعوي ولا يقدر الله حق قدره، بل يعيد ذلك أحيانا إلى الطبيعة في بلادة وبلاهة لا مثيل لها. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يملك المسلم إزاء هذه البلاهة والبلادة إلا أن يقول بقول الله: ولا يظلم ربك أحدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإلى أولي الألباب: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الزلزال أو إذا وقع مخاطبة للإنسان أن يعرف ربه وأن يدرك أمره وأن يتدبر ما جاء في قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله. أحيانا يتسبب عن الزلازل كوارث أخرى غير متوقعة، وربما تكون أشد فتكا وأكثر ضراوة من الزلزال نفسه. إن الزلازل التي تحدث في قاع المحيطات تتسبب عنها أمواج ضخمة هائلة. هذه الأمواج تدمر سواحل مدن بأكملها. 15-20 feet tall. Easy. فعلو الأمواج الناجمة عن زلزال يحدث داخل المحيط قد يصل إلى 35 مترا، يظهر فجأة ودون سابق إنذار،
ودون أن يعرف أحد ما سببه. مئات الآلاف من الناس الموجودين على السواحل وفي الطرقات فقدوا حياتهم بسبب هذه الأمواج العاتية. موجة واحدة كهذه يمكن أن تدمر مدينة ساحلية بأكملها. المشاهد التي سنراها بعد قليل التقطت بالكاميرات الموجودة في قبو هذا الفندق المقام على ساحل البحر. بعد قليل ستضربها موجة ثانية. واحدة من أسوأ كوارث تسونامي ضربت مجموعة قرى وبلدات في سانريكو في اليابان العام 1896 عندما قتلت موجة بارتفاع أكثر من 7 طوابق نحو 26,000 شخص. كذلك وجراء ثورة بركان في جزيرة جاوا الإندونيسية العام 1883 قتلت تسونامي أكثر من 30,000 شخص. وفي العصر الحديث كوارث سببها تسونامي. العام 46 وجراء هزة أرضية في جزر ألوتيان حدثت موجة عاتية في هاواي قتلت 159 شخصا. العام 1964 وجراء زلزال في ألاسكا قتلت موجة بارتفاع 20 قدما 11 شخصا في كريسنت سيتي و120 في كاليفورنيا. العام 1983 قتلت موجة 104 أشخاص في غرب اليابان جاء هزة أرضية. وفي العام 1998 في بابوا غينيا قتلت تسونامي نحو 3,000 شخص بعد زلزال بقوة 7 درجات تبعته بعد 10 دقائق موجات بارتفاع 40 قدما. أدت أيضا إلى تدمير قريتي آروب وورابوا بالكامل. ولكن الأمواج الأعلى في العالم تحصل في الصين عند نهر كيان تانغ الذي يبلغ البحر عند جنوبي شنغهاي. تقوم أمواج عالية جدا بمساعدة الرياح الفصلية بجمع المياه داخل فوهة النهر. هذا الحدث السنوي يجذب أناسا جريئين. تعرف هذه الأمواج بالتنين الأسود، وقد أتت على حياة الكثيرين فيما حاول محاربون على القوارب ركوب هذا الوحش. يمكن أن ترتفع هذه الأمواج لتبلغ 9 أمتار وأن تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، من ثم يعود تنين كيان تانغ الأسود الشرس إلى البحر. إن أحداثا بهذا المستوى الكارثي لها تأثيرات هائلة على تغيرات مناخ الكرة الأرضية كما يرى العلماء. مخاوف كثيرة سيستشعرها الناس بعد هذه الكارثة الطبيعية التي ضربت مناطق جنوب شرقي آسيا، وسوف ينكب العلماء على دراسة هذه الظاهرة في ضوء التحولات الطبيعية التي حدثت في القرن الماضي وبدايات هذا القرن.
كل ذلك يخوف الله به عباده ويريهم بعض قدرته وقوته جل وتعالى، ويعرفهم بضعفهم ويذكرهم بذنوبهم. فهل اعتبرنا وهل تذكرنا؟ هل غيرنا من أحوالنا؟ هل تاب المتكاسل عن الصلاة فحافظ على الجمع والجماعات؟ وهل تاب المرابي والمرتشي والذي يغش في المعاملات؟ هل أصلحنا أنفسنا وطهرنا بيوتنا من المفاسد والفضائيات؟ إن كل شيء من هذه الأحوال لم يتغير. لقد ضج العالم كله بما حصل في الأيام الماضية. تحرك قاع المحيط وفاضت المياه بطوفان جرف الأخضر واليابس. في 8 دول على الأقل أفاق الناس ورواد المنتجعات على كارثة تعادل في مأساويتها الحروب الكبرى. فموجات المد البحري ابتلعت قرى بأكملها، وحتى قمم الجبال وأسطح المنازل لم تعصم الضحايا من الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخسف والرجفة والزلزلة، واستعاذ مما يكون من السماء من الحجارة والصيحة. وهكذا كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. اندونيسيا، مساجد آتشيه شاهدة على قدرة الله. कुछ दिनों पहले की बात है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। मुझे इतना इल्म नहीं है क्योंकि ना मैं न्यूज़ सुन पाता हूं और ना ही अखबारात में पढ़ने की कोशिश करता हूं, इसलिए कि मेरा ये मानना हो गया है कि अखबारात में सब कुछ होता है, अगर नहीं होता है तो सिर्फ सच्चाई नहीं होती। इसलिए कि इसके राइटर्स, इसके लिखने वाले अक्सर व बेशतर इल्ला मन रहमल्लाह, चंद एक को छोड़कर सारे के सारे झूठे, मक्कार और अय्यार होते हैं। ये मीडिया दुनिया को गुमराह करने के लिए बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। खैर, अर्ज करने का मतलब यह है कि हमसे बेहतर और अच्छी तरह से आप इन हकाइक को जानते होंगे कि वो लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में और बहुत ज्यादा पावरफुल अपने आप को समझते थे, ताकत और कुव्वत के ऊपर उनको नाज था, ज़ुल्म था, गुरूर था, जिनको घमंड था, जो पूरी दुनिया को अपनी मार्केट समझकर अपने माल को, अपनी टेक्निक को, अपने फिक्र को जो है लोहों में और प्लास्टिकों में ढाल कर पूरी दुनिया को सप्लाई करते थे, और जो एटमी प्लांट और न जाने क्या क्या दुनिया की हर जरूरतें वो बना करके दुनिया वालों को पेश कर रहे थे। आशाइश के तरफ के, आराम के, ख्वाहिशात जो दुनिया की थी उसे जापान पेश कर रहा था और पूरी दुनिया की मार्केटों के ऊपर छाया हुआ था। लेकिन आपने देखा कुछ दिनों पहले की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा कहर आया, ऐसा अजाब आया कि उनकी सारी की सारी टेक्नोलॉजियां, उनके सारे की सारी साइंस, उनके सारे की सारी तरक्कियाती जो प्लांट्स थे, उनके जो अपने घर में बनाए हुए घरों को उन्होंने इस अंदाज से बनाया था कि अगर जलजले भी आए तो ये घर न टूट सके। जापान में जबरदस्त भूकंप के बाद 13 से 20 फीट तक ऊंची सुनामी की लहरों से भारी तबाही हुई। भूकंप की तीव्रता 8.9 मापी गई और इसका केंद्र टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर निर्धारित हुआ है। भूकंप जापान के स्थानीय वक्त के मुताबिक 2:46 पर आया और इसके बाद कई बार आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए। जापान में भूकंप के बाद सेंडाई ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और मोबाइल सेवाएं ठप हो गईं। भूकंप के बाद पूरे जापान में ट्रेन सेवाओं पर भी असर हुआ। जापान के 5 परमाणु संयंत्र
بند کر دیے گئے. وہیں اتر پوربی جاپان میں کئی جگہ آگ لگ جانے کی خبریں آئیں. فوکوشیما شہر پوری طرح سے برباد ہو گیا. جاپان کے آس پاس کے دیشوں کو بھی سونامی کی چیتاونی جاری کر دی گئی ہے. لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ رب العزت کے یہ جو فوجی ہیں، یہ پوری کائنات میں جو چھائے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمندر ہو یا بحر و بر ہو یا خشک و تر ہو یا آسمان کی پہنائیاں ہوں یا فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے ہوں. پرندے تو بڑی بات ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے مچھر اور مکھیاں بھی، یہ زمین کے ذرات بھی، جس کی چھاتی کے اوپر ہم رونت کر کے چلتے ہیں، یہ لہریں مارتے ہوئے بحر بھی، سمندر بھی، ندیاں بھی، نالے بھی، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ تلک جنود ربک لا یعلمها الا هو. یہ اللہ کی فوج ہیں، یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ رب العزت نے انہیں ٹرینڈ کیا ہوا ہے. اللہ کے سوا اس کے لشکریوں کو کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا اس کی فوج کو کوئی نہیں جانتا ہے. بارش کے یہ قطرے ہمارے لیے کبھی رحمت بن کر کے ہمارے سروں پہ برستے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہی ہمارے لیے نقمت اور ہماری ہلاکت و بربادی کا سبب بھی بن جاتے ہیں. ہواؤں کے یہ جھونکے جن سے ہماری زندگیاں قائم ہیں، یہی ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن یہی ہمیں جب طوفان اور برق و بارہ کا روپ دھارن کر لیتی ہیں، شکل و صورت اختیار کر لیتی ہیں، تو بستیوں کی بستیاں اڑ جاتی ہیں. امریکہ کے جنگل جل رہے ہیں، یورپ برفوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. آپ غور کریں، کبھی برف کے اندر آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہے. جب چاہے سردیوں میں برفوں میں انگار پیدا کر دے، اور وہ چاہے تو اسی ابراہیم کے لیے جلتے ہوئے انگاروں کو برف بنا دے. Where it was also sudden and random, and surviving a tornado often comes down to simply avoiding being in the wrong place at the wrong time. A family here in hard-hit Alabama had a choice between two places for shelter. Question is, did they pick the right one? Their story from Josh Mankiewicz. Reports that we're getting of massive damage here, particularly on the west and northwest sides of town. An unbelievable day across Alabama. Jeff Morrow is a meteorologist for the Weather Channel. Over a 20-year career, his mission has been covering destructive storms. Yet nothing prepared him for this. We were setting up گلے گلزار بنا. یہ اللہ رب العزت کے تابعدار ہیں. یہ پورے مناظر، یہ مختصر سی جو بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی ہے، یہ ایک تمہید ہے ایک حقیقت کو بیان کرنے کی. یہ ہلاکتیں، یہ انسان جو ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے، قتل و غارت گری ہر طرف جدھر دیکھیے ہاہاکار مچی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس نقطے کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے اور اس نتیجے تک پہنچانا ہے اور اپنی بات کو مجھے ختم کرنی ہے. میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اور سب سے بہترین تاریخ لکھنے والے کذاب ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، ان کی اپنے مرضیات شامل ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی فکر، ان کا اپنا مذہب، ان کا اپنا دین، ان کا اپنا آئیڈیل، ان کا اپنا نظریہ اس تاریخ کی تحریروں میں غالب آ سکتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک تاریخ ایسی حقیقی تاریخ ہے، اللہ اکبر، جس میں جھوٹ کا کذب بڑی دور کی بات رہی، شک و شبہ کی بھی گنجائش بھی نہیں ہے، بلکہ تصور کرنا بھی اپنے آپ کو اس لکھنے والے کا باغی بنانا ہے. اور وہ تاریخ ہے قرآن عظیم کی تاریخ ہے. قرآن کریم جو احکامات کے اوپر مبنی، وہ مکمل تاریخ کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو بڑے بڑے موٹے موٹے معاملات درج ہیں، وہ اس کے اندر تاریخ بھی ہے، قوموں کے عروج و زوال کی ہسٹری بھی ہے، اتہاس بھی ہے، عبادات کے احکام بھی ہیں، شرائع بھی ہیں، حلال اور حرام بھی ہیں، دنیا والوں کے لیے تربیت کے مکمل اس کے اندر نمونے موجود ہیں. تو اس حیثیت سے میں جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہوں، آپ جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے قوم عاد باب سرسر سے ہلاک و برباد کر دی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، آج تم سونامی کے لیے روتے ہو زلزلے، اور آج تم آسٹریلیا کے ڈارون شہر کو پوری طرح سے تباہ کر دیا تھا. اس میں بھی ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی. اس کے علاوہ بھی دنیا کے کئی حصوں میں خراب موسم نے
तबाही मचाई थी। इसके बाद साल 1992 में तबाही सुपरमून की चांदनी ओढ़कर आई थी। साल 1992 में तुर्की में आए भयानक भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए थे। चारों तरफ फैला पानी और उसमें बहते शहर के टुकड़े नजर आने लगे। एक तरफ जल का जलजला तो दूसरी तरफ पानी के दरमियान जलती आग। एक से एक तस्वीरें कुदरत के कहर की गवाही दे रही थीं। तुर्किया के जलजले और आज तुम जापान के जलजले को देखकर हैरत ज़दा हो। जरा गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अजाब आया था तो आसमान से मूसलाधार बारिशें, दहाने खुल गए थे। जमीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अर्दु बलई, ऐ जमीन उगल दे अपने पानियों को। जमीन पूरा चश्मा बन चुकी थी, हर तरफ से पानी के फव्वारे छूट रहे थे, तन्नूर फट चुके थे पानियों के। आप वो मंजर भी जरा अपने कुरानी आयात कुरानिया की रोशनी में अपने दिलो दिमाग में बिठाइए। आप उस कौम को देखिए जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने रातों रात में खिंजीर और बंदर बना दिया था। आपको ये तारीख मालूम है कि नहीं मालूम है? या आपको तारीख कुरान में मिलेगी। खटमलों का अजाब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, मेढकों का अजाब कौमों के ऊपर नाजिल फरमाया। किसी को बादे सरसर ने हिलाक कर दिया, जिन्हें अपनी जसामत और अपनी ताकत और कुव्वत पर नाज था, जो पत्थरों को खोद कर अपना घर बनाते थे, किले तामीर करते थे, जिन्हें नाज था कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने नरम व नाजुक हवाओं को हुक्म दिया, चीखों को हुक्म दिया कि वो इस तरह से खुशबू मुसन्नदा, जिस तरह कटे हुए पेड़ ढेर हो जाते हैं, इसी तरह से वो जमीनों के ऊपर मुर्दा बन करके पड़े हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला की शान। ये तमाम अजाब जो कुछ भी नाज़िल हुए, बंदरों के बना दिए गए, मस्ख कर दिए गए चेहरे, खिंजीर बना दिए गए, आसमान से बारिश, तूफान आए, जमीन के समंदरों को अल्लाह ताला ने पूरी रूए जमीन को समंदर बना दिया। पहाड़ों पर भी पनाह लेने वाले नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, यासिमुनी, मुझे पानी से जो है ये पहाड़ की चोटियां बचा लेंगी। वो वहां भी न बच सका, हिलाको बर्बाद हो गया। किसी को बादे सरसर ने खत्म कर दिया, किसी को चीखों ने मिटा दिया, किसी को हमने ऐसे भी पावरफुल और ताकतवर नमरूद को देखे हैं जिसने अपने आप को खुदाई का डंका बजवाया और हालात ये हुए कि अपने सजदे करवाता था, इबादत करवाता था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसे नहीं खत्म करवाया। अल्लाह अकबर। अहले तौहीद की हिफाजत अल्लाह की जिम्मेदारी होती है। मुशरिकों को इनको छूट मिलती है, इनको छूट मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला इनको ढील देता है, चल कितना नाचता है नाच ले, देखते हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, लेकिन आखिरी गोल मुत्तकी करता है। खेल लो तुम इस ग्राउंड में जितने भी गोल मारने हैं मार लो, लास्ट और फाइनल गोल कौन करता है बोलो? मुत्तकी करता है, परहेजगार करता है। अल्लाह तबारक ताला उसकी हिफाजत करता है, उसकी मदद फरमाता है। हजरत और महफूज फरमाता भी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म देता, कुव्वत देता, खत्म कर देते नमरूद को, लेकिन नहीं, हजरत इब्राहीम को बचाया और एक नन्हे मुन्ने मच्छर को हुक्म दिया। वो मच्छर उसकी नाक में जाके उसके खोपड़े को सुराख करके, खत्म करके, चाट के उसे हिलाको बर्बाद कर देता है। एक मच्छर, उसने उस नमरूद को हिलाको बर्बाद किया। फिरौन जो अपनी ताकत और कुव्वत पे, जिसको नाज अपनी फौज को दरिया के अंदर, समंदर के अंदर गर्क कर दिया गया, यही नहीं बल्कि उसकी लाश को भी अल्लाह तबारक ताला ने क़यामत तक के लिए बाइस इबरत बनाया। आज भी मिस्र के म्यूजियम के अंदर उसकी लाश रखी। وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ بس آج کے روز ہم تیرے جسم کو باہر پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پچھلے لوگوں کے لیے نشان
قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی. فرعون کی یہ لاش جو 1881 عیسوی کو بلب احمر سے ملی تھی، آج عجائب خانہ مصر کے قائل مغرب میں ایک شیشے کے صندوق میں حفاظت سے رکھی گئی ہے. اس کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے. فرعون کی لاش جو 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی پڑی تھی، 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود باہر سڑے گلے محفوظ رہے. یہ واقعہ اس کا ثبوت ہے کہ قرآن شریف ایک الہامی کتاب ہے. کسی عجائب خانے کے دیگر بادشاہ نے فرعون کی لاشیں یمبان کر کے حفاظت سے رکھی ہوئی مومیاں ہیں. یہ اور طلب ہے کہ رمزیز خانے کے نام سے مشہور جس فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے، اس کی لاش ممی نہیں ہے. حقیقت کی نہیں ہے، یہ ساری حقائق ہے. آؤ غور کریں، قرآن کے اندر دیکھتے ہیں. یہ ایک قوم کا ذکر میں آپ کو خصوصی طور پہ کروں. بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا. سورہ بقرہ ہو کہ سورہ مائدہ ہو کہ سورہ نام، مسلسل آپ پڑھتے ہو، آپ کو کبھی سمجھ آتی ہے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہا ہے. یہ کون تھے بنی اسرائیل؟ یہ یہی اہل کتاب تھے، یہ یہی یہودی تھے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں رفت و بلندی کا گولڈ میڈل عطا فرمایا تھا. ان کے سروں کے اوپر دنیا کی امامت کبریٰ کا تاج رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے یعقوب کی اولاد، سنو، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت اور مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے. لیکن ہم نے دیکھا یہی وہ قوم تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں رفعت و مقام اور بلندی عطا فرمائی تھی. ایک وقت آتا ہے اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. یہی بنی اسرائیل ہیں جنہیں ہم نے ذلت و رسوائی کے گڈھے میں ڈھکیل دیا ہے. یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں گے، ذلت و رسوائی سے کبھی یہ بچ سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان. وہ میڈل چھین لیا گیا، وہ تاج ان سے چھین لیا گیا. جو زمینوں کے اوپر چلا کرتے تھے، دھوپ کی تمازت اور شدت اور گرمی جب انہیں پریشان کرتی تھی تو آسمانوں پہ اللہ ان کے لیے چھتری کے بجائے آسمانوں پہ بدلیوں کا سایہ فرما دیا کرتا تھا. انہیں محنت کرنے کی ضرورت نہ تھی. اللہ کے اتنے محبوب بندے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ کا نزول فرمایا کرتا تھا. اللہ اکبر. لیکن ہم نے دیکھا یہی قومیں ہلاک و برباد کر دی گئی. صبح اٹھے تو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے. اللہ نے آج تک ذلتیں ان کے چہروں پہ ماری ہوئی ہیں ان یہودیوں کے، اور اللہ کرے قیامت تک ان کے اوپر یہ ذلتیں قائم و دائم رہیں انشاءاللہ تبارک. بولو آمین. اللہ کے بندو، یہ اسباب، یہ قوموں کے عروج جو اور زوال میں نے جو بتلائے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، پتہ ہے یہ کیوں ہم نے بتلائے ہیں؟ آئیے یہ غور کریں اس کے پیچھے راز کیا تھا کہ یہ ہلاک و برباد کر دیا. کیا کام کرتے تھے یہ؟ مختصر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ گنہگاروں کی پاداش میں، گناہوں کی پاداش میں، معاصی اور نافرمانی کے جرم میں، مختصراً شارٹ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کی پاداش میں اللہ نے ہلاکت و بربادی ان کا مقدر کر دیا. کہنا بہت آسان ہے، میں کہہ چکا. کہنے والے یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ کیا وہ گنہگار تھے، وہ نافرمان تھے، وہ اللہ کے باغی تھے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انہیں ہلاک و برباد کر دیا، اس لیے انہیں نیست و نابود کر دیا، اس لیے اللہ نے زمینوں اور آسمان سے عذاب کے دہانے ان کے بند کرو، یہ بند کرو. ابھی زمین اور آسمان کے دہانے ان کے لیے کھول دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈسٹرب مت کیجئے، آپ کے کھانے کے لیے یہ نہیں آئے ہیں، پلیز رکھیے. ہم بھوکے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے مشروب کے مزے لے رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ قوم سدھرو گے تم؟ کب سدھرو گے؟ میں بیان کر رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے اور آپ بیٹھ کے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. استغفر اللہ کی اس خوشی میں اللہ سے ڈرو، رو، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے. اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اپنی فوج کو مدائن صالح سے لے کے نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، گزر جاؤ تیزی سے اس بستی سے. کیوں؟ اس بستی پر اللہ کا عذاب اترا. اگر کسی نے اس کے پانی سے آٹے گوندھے ہیں وہ آٹے پھینک دو، کیونکہ جہاں عذاب اترتے ہیں ان بستیوں کے پانی بھی پینا تمہارے لیے حلال نہیں. ہم انہی کی امت ہیں. اللہ سے ڈرو اور بیٹھو اور
سکون اور اطمینان سے اپنے عروج و زوال اور قوموں کے مرنے مٹنے اور ان کی ہلاکت و بربادی کے واقعات سنو. کھاتے پیتے تو زندگی بھر رہتے ہو, اچھے سے اچھا کھاتے ہو پیتے, اسی میں تو بربادیاں ہو رہی ہیں ہماری. میرے عزیزو, پھر یہ آدمی کون بانٹ رہا ہے؟ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کیا؟ بانٹ لینے تو بیچارے کو بڑی جلدی ہوگی. استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. میرے عزیزو, میرے دوستو, اس کے اسباب پہ غور کرو. کیوں آخر لوگ کہنے والے کہہ کے گزر جاتے ہیں؟ ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے مقررین ہیں, علماء ہیں, تقریریں کر کے گزر جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں لگے گا. گنہگار ہیں, معاصی ہیں, جرم ہیں, خطا کار ہیں, اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا. میں یہ نہیں بتاتا, میں یہ بتاتا ہوں لیکن وہ گناہ تھے کیا جو وہ کرتے تھے؟ یہ باتیں سب کریں گے آپ سے, لیکن وہ خطائیں کرتے کیا تھے اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے. بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غلطیوں میں ان کے بھی چہرے نظر آتے ہیں, ان کے بھی راز فاش ہوتے ہیں, ان کے بھی پول کھلتے ہیں. جب وہ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی قوم نے پاک پنجتن پاک کی پوجا کی تھی, صالحین کی شان میں غلو کیا تھا, انہیں حاجت روا سمجھتے تھے, ایک قبر پرست مولوی بدعتی محبت پیر کی دل میں سلامت ہے تو سب کچھ ہے. محبت پیر 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 کی محبت پیر کی دل میں سلامت ہے تو سب کچھ ہے. محبت پیر کی دل میں سلامت ہے تو سب کچھ ہے. محبت پیر کی دل میں سلامت ہے تو سب کچھ ہے. یہ بات کہہ دے گا کہ نوح علیہ السلام کی قوم مٹا دی گئی. کیوں مٹائی گئی مولانا؟ کہہ دے گا اس لیے کہ وہ گنہگار تھی, اللہ کی نافرمان تھی. آپ کو ہمت نہیں ہوگی پوچھنے کی کہ وہ گناہ کرتے کیا تھے. کیوں؟ آپ بھی آمنا صدقنا, آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ تو ویسے بھی بخشے بخشوائے ہیں, دامن پکڑ لیں گے جنت میں, گھسٹ کے چلے جائیں گے حضرت کے, اس لیے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک عقل مند مومن اس طرح کی بھیڑ چال نہیں چلتا ہے. عقل مند ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے, وہ دریافت کرتا ہے, اسے سوچنا چاہیے وہ قوم جرم کیا کرتی تھی تاکہ ہم اس جرم کے اندر ملوث. بولو, گناہ تو ایک عام لفظ ہے. ایک داڑھی موڑنے والا بھی سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں, ایک چوری کرنے والا بھی سمجھتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں. ایسے تو چھوٹا سا جرم کرنے والا ایمان کے حساب سے بھی بیچارہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جرم کر لیا ہے. کیا اس کی پاداش میں اس کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ناانصافی نہیں کرتا. جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے اور جس درجے کا ہوتا ہے, اللہ کا عذاب بھی اسی درجے اور اسی کیٹیگری کا ہوتا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ نسلوں کی بربادی کا مسئلہ آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ رجم کا حکم دیتا ہے زناکاروں کو کہ ان کو رجم کر دیا جائے, کیونکہ اس سے نسلیں اور حسب اور نسب برباد ہوتے ہیں, خلط ملط ہوتے ہیں. مالوں کی چوری کا ذکر آتا ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اتہامات اور تہمت کے بعد آتے ہیں, حکم ہوتا ہے شریعت کا کہ اس کے اوپر کوڑے برسائے جائیں. غرض جرم جس نوعیت کا ہوتا ہے سزائیں بھی اسی نوعیت کے حساب سے دی جاتی ہیں. جرم جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جرم ہمارے یہاں بتایا نہیں جاتا الا من رحم اللہ. اکثر و بیشتر مولوی ہمارے ملکوں کے سارے مولوی مسلمانوں کے, میں نے کسی کیٹیگری کی تقسیم نہیں کری ہے, نہیں بتاتے نوح علیہ السلام کی قوم نے جرم کیا کیا تھا. کیوں بتائیں گے تو ان کے پیٹ کے اوپر زد پڑے گی. کہیں گے مولانا جب پچھلی قوموں کے اوپر اس وجہ سے عذاب الہی اترا, آپ جو درگاہوں کی پوجا کر رہے ہو, مزارات کے اوپر سجدے کروا رہے ہو, یا ننگڑے بھنگڑے کروا رہے ہو, یا قوالیاں کروا رہے ہو, یا ناچ اور گانے ہو رہے ہیں, یا قبروں کی زیارتیں, مزاروں کی زیارتیں, یا عرس اور میلے اور ٹھیلے کر رہے ہو, یا درگاہوں کے اوپر حاجت روائی
धागे बांधे जा रहे हैं, ये तमाम सब आप करवा रहे हो। तो वही अजाब जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था और अल्लाह का अजाब आया था, आज वही करवा के हमें भी घर के दरिया करना चाहते हो, अल्लाह का अजाब दिलवाना चाह रहे हो। और शायद यही वजह है अल्लाह का अजाब। क्या ये कम है? क्या ये कम है? अरे मियां, बकरी को एक दफा अगर छुरी मार करके ज़बह कर दो, खत्म, बकरी की मुसीबत खत्म। लेकिन बकरी को सुबह शाम कचोके लगा लगा के मारो, बोलो ये ज्यादा अजाब है या वो ज्यादा अजाब? आज जो ये कचोके मार मार करके हमको खत्म किया जा रहा है, चारों तरफ से इसके असबाब में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम, एक वाज़ेह साफ सुथरी बात कुरान करीम की, अल्लाह के अलावा गैरों को उन्होंने अल्लाह के अलावा गैरों को भी उन्होंने अपना माबूद बनाया था। क्या उन्हें खुदा समझते थे, अल्लाह समझते थे? नहीं, वो उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे, वो उन्हें हाजत रवा समझते थे। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम आए, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, अल्लाह तुम्हारा हाकिम मुतलक है, अल्लाह तुम रब्बुल आलमीन है। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुम्हें गैरुल्लाह से क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते? अल्लाह को हाजत रवा क्यों नहीं समझते? अल्लाह को मुश्किल कुशा क्यों नहीं समझते? ये जो रिजाल और सालिहीन है, इनके कब्रों की मुजावरी क्यों करते हो? इनकी परस्तिश क्यों करते हो? अरे तुमने इनकी मूर्तियां भी बना ली। अरे छोड़ो, ये सब शिर्क बिल्लाह है, अल्लाह का अजाब आएगा, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। 950 बरस तक, कितने बरस तक बोलो? 950 बरस तक, 950 साल तक अल्लाह का वो नेक और सालेह पहला रसूल नूह अलैहिस्सलाम ताजे रिसालत सर पे रखते हुए गली गली कूचे कूचे, रात हो कि दिन हो, सिर्रन हो या जहरन हो, अलल ऐलान हो या खुफिया तरीके से हो, जिस तरह से भी हो, जिन असालीब को इस्तेमाल करना था उस बंदे खुदा ने इस्तेमाल किया। उसका तमस्खुर उड़ाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसे कहा गया अगर तू अपनी दावतों से बाज नहीं आएगा तो तुझे पत्थर मार मार करके हिलाक कर दिया जाएगा, हम बर्बाद कर देंगे, बाइकाट करेंगे, खानदान से निकाल देंगे, सोशल बाइकाट करेंगे। अपने घर का बेटा भी जाके काफिरों से मिल गया। लेकिन उस अल्लाह के नबी के पाए इस बात में तसल्लुल नहीं पैदा हुआ, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देते रहे। थक गए, जिंदगी थकने लगी। क्या करें, इंसान है, दिल भर आता है। रब की बारगाह में दस्त बदुआ हुए, ऐ अल्लाह रात और दिन पुकार दिया हमने, इनको हमने छुप कर खुफिया तरीके से अलल ऐलान हर तरीके से मैंने तौहीद की दावत दी। ऐ अल्लाह अब ये सुधरने वाले नहीं हैं, ऐ अल्लाह इनके सारे बस्तियों को हिला को बर्बाद कर दे, इनको हिला को बर्बाद कर दे। अब ये तेरी इबादत करने वाले नहीं हैं, ये कब्र परस्ती के अंदर मुलव्विस हो चुके हैं, बर्बादी के दलदलों में घुस चुके हैं, अब ये हिलाक हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया, उनके पाक और साफ करने का बंदोबस्त किया, और अल्लाह ने आसमान और जमीन का अजाब, तूफान। अवैस रजा खादरी के नज़म के बैकग्राउंड अल्लाह अल्लाह की म्यूजिक आ रही है, और ये अल्लाह का विर्द करने वाले ये मुसलमान है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मुसलमान है। देखिए मेरे भाई,
इनके आंगों में शैतान जिन घुस गया, इनके बदनों पर भूत सवार हो गया है। मुसलमान का नाम रखने वाले अल्लाह का नाम का विर्द कर रहे हैं। कुरान और हदीस से हमको दलील देना। सहाबा, नबी और अंबिया किराम मिलकर इस तरह के हुजूम कहाँ मरवाए थे। عاصفة شديدة واحدة يمكنها أن تدمر مدينة حديثة بأكملها، وأن تحول مبانيها التي يتفاخر بها أهلها إلى أكوام هائلة من التراب. मैं अगर पूरी स्टोरी बताऊं ना सब कौमों की, तो मैं यहीं रह जाऊंगा और सफर भी मुलतवी करना पड़ेगा, लेकिन मैं सफर मुलतवी नहीं करना चाह रहा। ये चाबी दे रहा हूं समझने के लिए। कौमें, पिछली कौमें कुरान करीम पढ़ो। हजरत सालेह इस्लाम आ रहे हैं, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ कौम के लोगों अल्लाह के साथ शिरक ना करो, अल्लाह की इबादत करो। हजरत हूद आ रहे हैं, कह रहे हैं या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो। इन जितने भी कौमों को देखोगे ये सारे तौर पर एक बीमारी के अंदर मुलविस थे, और वो बीमारी शिरक बिल्लाह की थी। समझ में बात आई कि नहीं आई? ये गुनाह था उनका। ये गुनाह हर मौलवी तुमको नहीं बताएगा। क्यों? तकरीबन 85% कबर परस्त मौलवी हैं, सिर्फ 15-20% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बेचारे बचे खुचे लोग हैं। हम जैसे फकीर जो हजारों मुसीबतों को सहने के लिए तैयार भी रहते हैं, गालियां भी सहते हैं। आप जैसे लोग सुधर जाते हो तो आपको भी ये तमाम सब मशाकिल झेलने पड़ते हैं, और झेलने पड़ेंगे। झेलने यही हक की दलील होती है। लोहे को धारदार बनाना होता है तो उसे भट्टी के अंदर डालकर सुर्ख किया जाता है, उसकी पिटाई होती है। हाँ, मेहंदी हाथों के ऊपर औरतों के, लड़कियों के सजती कब है? जब बेचारी सिल और बट्टे के बीच में पिसती है। अंगूठियों के नगीने आपके हाथों में हसीन और खूबसूरत कब लगते हैं? हाँ, जब वो तरसते हैं, तरस कर फिर वो अंगूठियां अब जब पहनते हो तो हसीन और खूबसूरत लगती हैं। हाँ, इसलिए ये तमाम सब मशाकिल मसाइब आएंगे, इसको झेलने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें नबियों जैसा आज़्म और हौसला रखना पड़ेगा। खैर, ये आखिरी पॉइंट है जो मैं अब बयान कर रहा हूं। आखिरी नहीं, बल्कि मैं बीच में जिस मकसद के लिए मैंने इस मौजू को उठाया आपको बतला रहा हूं, ये कि ये कौमें बर्बाद हुई, गुनहगार थी। कौन सा गुनाह था वो मैंने आपको बताया था। उसमें बहुत सारे छोटे बड़े भी गुनाह थे। नबियों की तौहीन करना, नबियों की गुस्ताखी करना, नबियों को हाजत रवा समझना, नबियों को मुश्किल कुशा। कौम ईसा अलैहिस्सलाम क्या करती? ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुर्दों को नहीं पुकारते, वो ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। और वो ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान पे हैं, हमारा और तुम्हारा अकीदा है, ना अकीदा रखो तो काफिर हो, आसमान पर हैं। और जब क़यामत करीब आएगी तो वो उतारे जाएंगे। हमारा ईमान और अकीदा है ना, वो जिंदा नबी को पुकार करके भी काफिर है। ये मुर्दों को, अपने मुर्दों को जो सर से पैर तक कोई सबूत गारंटी नहीं है कि ये मासूम है, ये गुनहगार नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, इसको पुकार कर भी अहले सुन्नत वल जमात का नारा लगाता है। ये बेगैरती नहीं है तो और क्या है? नहीं समझ आई? बोलो भाई।
समझा करो और बोला करो। गूंगे बहरे बनोगे, ऐसे जो भी आएगा पट्टी पढ़ा के चला जाएगा। होशियार रहो, गुल में गुलशन में नसीबे सहरी में बुलबुलो देख लो कि घात में सयाद ना हो। ऐसे ही शैतान सिफत लोग आकर के शिर्क और बिदअत की तालीम देकर हमारे लोगों को पट्टी पढ़ाते हैं मुल्कों के अंदर। हमारे बहुत सारे लोगों को जब ये बातें बताई जाती बड़ी तकलीफ होती है बेचारा, यार ये देखो जब देखो तौहीद की बात कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, तौहीद नहीं है तो नमाज भी नहीं, तौहीद नहीं है तो रोजा भी नहीं, तौहीद नहीं है तो ज़कात भी नहीं। तुम किसी भी जमात की तरफ अपनी निस्बत कर लो, ये जमातें न तुमसे क़यामत के दिन पूछी जाएंगी, न मैदान महशर में पूछी जाएंगी, न कब्र में पूछे जाएंगे मन रब्बुका मा दीनुका माज़ा तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल औ माज़ा तक़ूलु फ़ी रजुल लज़ी बुअसा फ़ीकुम। तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है, जो नबी भेजा गया उसके बारे में उसकी इताअत और पैरवी तुमने कहाँ तक की। ये तीन सवालात यहाँ भी हैं, कब्र में भी हैं, और कब्र ही पहली मंजिल है। वहाँ रोज़ा नहीं पूछा जाएगा, वहाँ नमाज नहीं पूछी जाएगी, वहाँ सदक़े ज़कात नहीं पूछे जाएंगे, वहाँ सबसे पहले ईमान और अक़ीदा पूछा जाएगा। इसलिए हमारी दावत की असास और बुनियाद और हमारी दावत की इब्तिदा ही अक़ीदे तौहीद के इस्लाह से होती है, ईमान और अक़ीदे की इस्लाह से होती है कि तुम ईमान और अक़ीदे सही कर लो, अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक़ हो जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज जो हिलाकतें और बर्बादियाँ पूरी कायनात के अंदर फैली हुई हैं, चाहे वो अरब ममालिक हो, चाहे वो गैर अरब ममालिक हो, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, चाइना से लेकर के जापान, अमेरिका से लेकर यूरोप, मशरिक से लेकर जुनूब तक, जुनूब से लेकर के शिमाल तक, और मगरिब से लेकर के जुनूब तक, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सारा का सारा इसी बेईमानी और गलत अकायद की बुनियाद पर हो रहा है। ईमान और सही हो, ईमान दुरुस्त हो, अकीदा सही हो, अल्लाह पर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, ना अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए, ना रसूल की रिसालत में किसी को शरीक किया जाए, फिर वो मुल्क बनता है। वो मुल्क बनता है तो उस मुल्क को ममलकत सऊदिया अरबिया कहा जाता है। नहीं समझ में आई बात? जहां कब्रों की पूजा, यहाँ दरगाह क्यों पूजा, जहाँ कव्वाली और भंगड़े, जहाँ डेगें नहीं ठनकाई जाती, जहाँ पर सालेहीन की कद्र होती है, औलिया की इज्जत होती है, और जहाँ औलिया कराम की इज्जत नहीं होती, जहाँ सालेहीन की इज्जत नहीं होती, जहाँ नेकूकारों को मजाक बनाया जाता है, जहाँ सालेहीन के को तमस्खुर उनका उड़ाया जाता है, जहाँ नेकूकारों को अजियत दी जाती है, जहाँ अल्लाह के औलिया को सताया जाता है, वहाँ अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती, वहाँ अल्लाह का अजाब उतरता है। साल 2010 को दुनिया की तारीख में अंदोनाक हादसात के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। इस साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुदरती आफात से 2,60,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि जख्मियों और माजूर होने वाले अफराद की तादाद भी अंदाजों से कहीं ज्यादा रही। 12 जनवरी को हेटी में आने वाले जलजले ने 2,22,000 इंसानों की जान ले ली। रूस में गर्मी की शदीद लहर, चीन में सैलाब, चिली और न्यूजीलैंड में जमीन सरकने के वाकयात के अलावा मगरबी यूरोप में सर्दी के तूफान की वजह से गैर मामूली हलाकतें हुई। इन वाकयात का बराह रास्त ताल्लुक मौसमी तब्दीलियों, खुसूसन दर्जा हरारत में इजाफे से है। माहिरीन का कहना है कि इन्हीं अवामिल की वजह से मुस्तकबिल में कहीं ज्यादा दिलसोज वाकयात रोनुमा हो सकते। आज सऊदी अरब में अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है और देखना भी चाहिए, लेकिन आज भी वही रविश इब्राहिम के दौर की, इब्राहिम आग से निकल गए, अल्लाह ने गुले गुलजार बना दिया। तारीख उठा के देखो, कुरान उठा के देखो, और बनी इस्राइल की भी तारीख उठा के देखो, कोई मुसलमान बोलो इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी चचेरा भाई हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। तो ये ना सोचो कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो लोग नहीं आ रहे हैं। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ रास्ता है, ये फूलों का सेज नहीं। यहाँ खुशबुओं में मलबूस लड़कियां तुम्हें दरगाहों मज़ारों का तवाफ करते हुए नहीं नजर आएंगी। अल्लाह अकबर। यहाँ बुर्का पर्दा नशी हमारी माएँ बहनें आएंगी। अल्लाह अकबर। यहाँ तुम्हें मुर्ग और मुसल्लम नहीं खाने को मिलेंगे, यहाँ तुम्हें सूखी रोटियां खजूरों में तुम्हें गुजर और बसर करना पड़ेगा। ये अहले हदीस का रास्ता है, अहलुल हदीस थे ये। हजरत इमाम अबू हनीफा अहलुल हदीस थे, इमाम अहमद बिन हंबल अहलुल हदीस थे, इमाम मालिक अहले हदीस थे, इमाम शाफी अहले हदीस थे, इमाम बुखारी जितने भी अइम्मा सुनन गुजरे हैं, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, ये अहले हदीसों का रास्ता है। अहले हदीसों का रास्ता कांटों से भरा हुआ रास्ता है। आओ
جس طرح تم اسلام میں داخل ہوئے ہو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے راستے پر آؤ, امام احمد بن حنبل کے راستے پر آؤ, امام شافعی کے راستے پر آؤ, امام مالک کے راستے پہ آؤ, اہل الحدیث بنو. انشاءاللہ اسی طرح کی مملکت پوری دنیا بن جائے گی. اللہ تمہارے قدموں میں یہ ساری زمین کی چابیاں عطا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک. لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ شرک کو کبھی معاف اور نہ بدعت کو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول, کوئی عمل, کوئی فرض, کوئی نفل, کوئی صدقہ, کوئی خیرات قبول نہیں فرماتا. یہ قوموں کا عروج تھا. اور سنو آخری بات, اتنی بات سمجھ لیے, اب سمجھ لیے, عمل کر لیے. تیسرا مرحلہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب ذمہ داری آتی ہے. پہلے آتما کر لیا, اب پرماتما ہوتا ہے. کھا پی لیا, عمل کر لیا, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب ذمہ داری آتی ہے کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو اپنے بھائیوں کو بھی اسی راستے کی دعوت دو. کیوں؟ یہ اللہ اس کے رسول کا راستہ ہے. اللہ نے تمہاری ذمہ داری دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں اس لیے ہم نے بنایا ہے اے پیارے نبی کی امت کے لوگوں, ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے, اس لیے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف, بھلائیوں کا حکم دو, برائیوں سے لوگوں کو, وتنہون عن المنکر. ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی. یہ ذمہ داری پچھلی قوموں کو بھی دی گئی تھی, بنی اسرائیل کو دی گئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اور پھٹکار ڈلوائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, ان کے معاشرے میں, ان کے سماج میں برائیاں پنپ رہی تھیں, شرک اور بدعت پھیلے ہوئے تھے, اللہ کی نافرمانیاں عام ہو رہی تھیں, بدکاریاں تھیں. لیکن کوئی بھی اللہ کا ایسا نیک بندہ نہیں تھا جو لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا, لوگوں کو برائیوں سے روکتا, بھلائیوں کا حکم دے گا دیتا. کچھ لوگ تھے بھلائیوں کا حکم دیتے تھے, لیکن آج بھلائیوں کا حکم دیتے ان لوگوں کو نہیں بابا یہ نہ کرو, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. دوسرے دن انہی کے ساتھ بیٹھ کر کے مستی اور موج کرتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے یہ مجرم ہی نہ ہو, ایسا لگتا تھا جیسے یہ مجرم ہی نہ ہو. ان کے ساتھ شادی بیاہ کرتے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے. دلوں کے اندر ان کے یہ خوف نہ پیدا ہوا کہ جن لوگوں سے اللہ ناراض ہے ہم کیوں نہ ناراض رہیں, جن لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے ہم ایسے لوگوں سے کیوں ملیں, ایسے لوگوں سے محبت کیوں کریں. ہم ان کے دلوں میں یہ بات نہ آئی. اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی لعنتیں ان کے اوپر ڈالی ہیں. تو اے لوگو, وہی لوگ جو بڑی سربلندی کے مالک تھے, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کا خطاب حاصل کیے ہوئے تھے, اللہ نے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ کا خطاب دیا. ان سے وہ تمام مربتیں چھین لی گئیں, اللہ کی تمام رحمتیں روٹ گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تھے. اے مسلمانوں, یہ ذمہ داری اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر تمہیں دی ہے. تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ, عزت پاؤ گے. نہیں نبھاؤ گے اللہ سے دعا بھی کرو گے, تمہاری دعائیں ان فضاؤں میں تحلیل ہو کے رہ جائیں گی, باب اجابہ پر پہنچ کر دستک نہیں دے سکتی. رب ان دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا. سمجھ میں بات آئی؟ بولو, ہلاک اور برباد ہونا چاہتے ہو تو پھر جو ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر وہی کیا کم ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے, منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے, منزل تیری خبر ہے, منزل تیری خبر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے, لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے, مٹی میں سب سمائے.
سب کا یہی حشر ہے، منزل تیری قبر ہے، دنیا کے مسافر۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اس فریضے کو انجام دو۔ بولو انجام دو گے کہ نہیں دو گے؟ انشاءاللہ۔ اکیلے رہو، تھپڑ کھا کے، مار کھا کے بستی میں، ڈرنا نہیں کبھی۔ اللہ کے نبی کو یاد کرنا، انبیاء کو یاد کرنا، رسولوں کو یاد کرنا، صبر کرنا، اور یاد رکھنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور حق بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں، جرأت اور ہمت پیدا کرو، کندھے سے کندھا ملا کر ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ملیں ان سے محبت کے بازوؤں کو پھیلا کر، اپنے گلے لگا کر، ان سے مضبوط رشتہ قائم کر کے، اور اس توحید اور سنت کے قافلے کو آگے بڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، اپنے اپنے ملکوں میں چراغ جلاؤ، تاکہ لوگ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یاد رکھو جہنم میں جانے کا بنیادی سبب شرک باللہ، اور شرک باللہ کا بنیادی سبب یہ درگاہ اور یہ قبر، یہ مزارات ہے۔ اس کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑے ہو کر کے اس کے خلاف لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ان کو حقائق بتلانا پڑیں گے، اور اس راستے میں جو روڑے آئیں گے انہیں بھی ہٹانے کی کوشش کرنا پڑے گی۔ اس کے طور طریقے آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ یہی میرا میسج ہے، یہی میرا پیغام ہے، یہی میری دعوت ہے، اور یہی میری نصیحت ہے کہ معاصی کے انجام اور اس کے عواقب اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہم سب اس سے واقف ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی اور جگانے کی ضرورت ہے، اور گرمانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد آپ بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد آپ کے ایمان کو گرم کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش میں لائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اپنے نبی کے دین پر چلنے والا بنائے، صحیح ایمان اور عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری جماعتوں کو توڑ کر، ساری جماعتوں کے دلدلوں سے نکل کر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی تھی، صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، ائمہ کی جماعت، ان جماعتوں میں شریک ہونے، قرآن و سنت کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جماعتیں حرام ہے بنانا، جماعت سازی کرنا حرام ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سارے جماعت کے لیڈروں کو، ان کے امیروں کو، ان کے وزیروں کو، ان کے فقیروں کو، ان کے غریبوں کو، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ سب مٹا کر قرآن و سنت کی راہوں پہ آ جائیں، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ اخوت و محبت اور بھائی چارگی پیدا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن و سکون عطا فرمائے، ہمارے وطن کے اندر اللہ ہمیں راحت و سکون عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى للحياة